Conselho Regional de Psicologia, aceite os nossos agradecimentos. A conferencista é a Claudine Arroche, ela é pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, ela é diretora de pesquisa. Você sabe que o Centro Nacional de Pesquisa na França tem um grupo de pesquisadores que tem uma carreira, que não é a carreira universitária, que é uma carreira de pesquisadora. E se passa a vida pesquisando de maneira autônoma, recebendo salário público, né? E tendo que prestar contas, relatórios e pesquisas. E a Claudine é cientista política e colocamos aqui historiadora dos costumes e valores políticos. Ela tem um livro publicado que chama História do Rosto, L'Histoire du Visage. É isso. Porque ela trabalha com os, ela mesma vai deixar isso bem claro, com costumes, valores, sentimentos individuais e coletivos e que vêm a formar a política. Ela tem outro livro que acaba de sair que chama La Considération, então a consideração, que é uma outra forma de dizer o respeito. E ela está no Brasil como professora visitante em Campinas, no Rio, Curitiba, Porto Alegre, Uberlândia e também Belo Horizonte. Então é com prazer que agora vamos ouvi-la e ela vai falar mais ou menos durante 1h15 e em seguida teremos o debate. Então. Régional de psychologie de son invitation, en particulier José Milton et Michel Levert. Então, eu vou estar agradecendo o Conselho Regional de Psicologia, em primeiro lugar, ao Michel e a Je crois très intéressant de réfléchir à ce que peuvent nous apprendre les conduites individuelles les plus quotidiennes, les manières. Muito interessante, né, pensar naquilo que as condutas cotidianas individuais nos ensinam. Les manières, les façons d'être, de se comporter. As maneiras de ser, de se comportar. Pour saisir quelque chose d'un système, d'un régime politique, d'un moment politique donné. Para captar daí alguma coisa de um sistema, de um regime político, de um momento político determinado. C'est ce que Tocqueville, au XIXe siècle, avait saisi dans De la démocratie en Amérique. É aquilo que Tocqueville, no século XIX, tinha aprendido sobre a democracia na América. C'est ce qu'Elias découvre par hasard, dira-t-il, dans des entretiens autobiographiques au travers des traités de civilité. É aquilo que Norbert Elias descobre, ele diz que é mais como se fosse por acaso, pesquisando a questão das... Les traités de civilité. Entrevistas... Les traités. Ah oui, non, dans des entretiens autobiographiques. Em entrevistas autobiográficas, né, sobre par le biais des traités de civilité. C'est encore ce que bien des années après, Foucault, dans un travail passionnant et malheureusement inachevé, é aquilo que Foucault, algum tempo depois, num trabalho apaixonante e infelizmente inacabado, un travail consacré à la gouvernementalité, découvrira à son tour. Um trabalho consagrado à gouvernementalité. Je me permets ici de renvoyer à l'ouvrage que viennent de publier les éditions Papyrus et en particulier au deuxième chapitre où je traite en grande partie des questions que j'aborderai ce soir. Então ela remete à obra que ela
da palavra ao gesto, editora Papyrus. Então, no segundo capítulo desse livro, ela vai colocar algumas questões que, no momento presente. Au milieu des années 30, Norbert Elias fuit l'Allemagne, la montée du nazisme, la violence de plus en plus insupportable qui frappe dans les comportements les plus quotidiens. Então, no meio dos anos 30, Norbert Elias, ele segue na Alemanha as condutas que cotidianas, mas que ele vai qualificar como cada vez mais insuportáveis. Il s'installe à Londres, il travaille à la bibliothèque du British Museum, n'ayant encore que des idées assez imprécises sur ce qu'il va écrire. Ele se instala a Londres, no Museu Britânico, e não tinha ainda ideias muito precisas daquilo que ele ia escrever. Un jour, Elias tombe, c'est le terme précis qu'il emploie, il tombe sur une piste qui lui semble prometteuse. Dia ele cai, né, o termo que ele emprega, cai sobre uma pista que ele julga bem promissora. Les traités d'étiquette. O tratado de etiqueta. Il va rapidement, avec une intuition saisissante, y entrevoir la possibilité de saisir les normes qui sous-tendent les comportements des hommes dans les sociétés européennes d'autrefois. Então aí ele, de uma maneira rápida, ele vai captar, digamos assim, as normas que estão subjacentes às condutas na sociedade D'autrefois, passé. Na antiga sociedade. Il se tourne vers les sociétés d'autrefois, pensant ainsi, espérant ainsi éclairer certains comportements de son époque. Então ele se volta para as sociedades antigas, pensando com isso esclarecer alguma coisa das condutas de sua época. Il entreprend alors de retracer, à partir des manuels de civilité, então ele pega essa tarefa de, a partir de manuais de civilidades, l'histoire de ces règles dont l'objet est le gouvernement du corps et des conduites. A história dessas regras, cujo objetivo é o governo do corpo e das condutas. Et qui apparaissent, ou du moins se voient explicitées et renforcées à la Renaissance. E que aparece de uma maneira mais explícita na Renascença. La civilisation des mœurs, qui est traduit en portugais, paraît en 1939. O livro dele traduzido em português, A Civilização dos Costumes, não sei se a tradução é bem essa, aparece em português em 39. Non, pas en 39. C'est publié originellement en 39. Publicado oui. em 39. Oui, et c'est maintenant publié oui. Près de 50 ans séparent cet ouvrage et la civilisation des mœurs des entretiens et notes biographiques. Então, ficam mais ou menos 50 anos entre essa primeira obra e a outra, entrevistas e notas biográficas. Le ton a changé. Là où Elias posait que la maîtrise de soi, la contention, relève des liens. Então, o tempo passou e ele vai dizer que a questão do domínio de si é certo, a palavra talvez seja retraimento, des liens entre économie pulsionnelle, structure émotionnelle et structure sociale. Então ele vai ver nisso ligações entre economia pulsional, estruturas psíquicas e économie pulsionnelle, structure émotionnelle et structure sociale. Economia pulsional, social non, e structure, emocional. Voilà, structure émotionnelle et structure sociale. C'est pas la peine de répéter 2 fois structure. C'est mon texte qui est pas bon. C'est économie pulsionnelle, structure émotionnelle et sociale. Tá, Il envisage à présent beaucoup plus nettement les effets politiques d'une telle maîtrise de soi ou de son absence. Então, ele vê nisso, les effets politiques. Os efeitos políticos, de cette maîtrise de soi desse domínio de si. ou
ou de son absence. ou da ausência desse domínio. À la fin des années 80, il voit donc dans le choix initial de son objet de réflexion des raisons politiques. Então ele vê nessa escolha do seu objeto de reflexão, ele vê nisso as razões políticas. Elias aperçoit désormais, avec le recul, une dimension politique dans les comportements individuels et dans les normes de comportement. Então ele vê uma dimensão política, né, no comportamento individual e nas normas de comportamento. Elias observe d'abord que les manières allemandes et françaises diffèrent. Então ele observa de início que as maneiras, né, de comportamento alemãs e francesas diferem. Il remarque ainsi l'existence de manières infiniment moins civilisées en Allemagne qu'en France. Então ele vê uma maneira infinitamente menos civilizada na Alemanha do que na França. Il va même jusqu'à souligner la grossièreté des manières allemandes. Então ele até sublinha uma espécie de grosseria da maneira alemã. Ce qui, à mon sens, est une appréciation peut-être trop globale et hâtive. Isso ela acha que é uma apreciação meio global e um pouco apressada. Mais j'ajouterais, dès que l'on veut parler de comportement collectif, de comportement culturel, de psychologie collective, on est presque inévitablement amené à ce type de remarques. Quando se fala de comportamento individual, coletivo e psicológico, Oui. Plus coûte. Comportement collectif, comportement culturel, psychologie collective, então comportamento collectif, coletivo, culturel, de psychologie collective, psicologia coletiva. on risque d'être amené à ce type de remarques. Então corre-se o risco de fazer esse tipo de observação que ela falou um pouco apressada, nem generalizada. Le comportement allemand, note Elias, se caractérise par un manque de maîtrise de soi, un manque de retenue qui peut être extrême. Então, o comportamento alemão se caracteriza por uma falta de domínio de si e uma falta extrema dessa espécie de retenção. Né? Contenção. Contenção, discreção, a palavra parece um pouco. Elias l'explique en particulier par le fait que la culture des classes moyennes et du prolétariat Então ele explica isso pelo fato de que a cultura da classe média e do proletariado n'a été que peu influencée par un stade du processus de civilisation foi pouco influenciada por um estágio de processo de civilização, qui, en revanche, a été très important en France et en Angleterre. estágio esse que, por outro lado, foi muito importante na França e na Inglaterra. Le stade aristocratique, marqué par l'art de gouverner ses passions, O estágio, né, aristocrático marcado pela arte de governar as próprias paixões, le contrôle des apparences, la maîtrise de soi. o controle das aparências, o domínio de si. Elias aura plus tard l'impression, le sentiment qu'il cherchait vers la fin des années 30 Então, ele vai chegar mais tarde um sentimento que ele buscava no fim dos anos 30, à déchiffrer ce qui était en train de se passer en Allemagne, a decifrar, né, aquilo que se passava então na Alemanha. à tenter de comprendre, en particulier, Ele tentou então compreender em particular, par l'ébauche d'une histoire comparée des comportements européens, esboçando uma história comparada, né, do comportamento europeu, les origines de cette violence qui ne cessait alors de progresser. as origens dessa violência que não parava de progredir. Il entreprend alors de retracer une histoire sociale et politique des conduites psychologiques en Allemagne et en France. Então, ele toma a tarefa de traçar na Alemanha e na França, uma história Sociale et politique social e política des conduites psychologiques. de condutas psicológicas. Ce qui devrait lui permettre de mettre en lumière des éléments spécifiques O que ele permitiu, né, de clarear, né, elementos específicos, aux cultures nationales des deux pays. né, das culturas nacionais dos dois países. Dans le fait que les classes moyennes allemandes Pelo fato que a classe média alemã n'ont jamais adopté les modèles aristocratiques, não adotou nunca
modelo aristocrático. Il perçoit alors l'un des facteurs susceptibles d'expliquer la violence des comportements en Allemagne. Então aí estaria dos fatores, né, que poderia explicar o comportamento La violence des comportements a allemands. violência dos comportamentos na Alemanha. En effet, la barrière qui en Allemagne séparait la noblesse de la bourgeoisie De fato, a barreira que na Alemanha separava a nobreza da burguesia était beaucoup plus élevée qu'elle ne l'était en France. era muito maior do que na França. Elias ajoute un peu plus loin qu'une fusion s'est produite en France et en Angleterre Então ele acrescenta depois que na França e na Inglaterra se produziu uma fusão entre la morale bourgeoise et les bonnes manières aristocratiques. Entre la morale bourgeoise então fusão entre a moral burguesa et les bonnes manières aristocratiques. e Les bonnes manières, as boas maneiras aristocráticas, tandis que le caractère national allemand enquanto que o caráter nacional alemão a été marqué beaucoup plus profondément par les classes moyennes. foi marcado muito mais profundamente pela classe média. Mais Elias fait plus que noter l'importance des manières dans le politique. Mas Elias fez muito mais do que simplesmente notar a importância das maneiras na política. Revenant sur la question du gouvernement de soi, Retornando à questão do governo de si, qui est une expression qu'il n'utilise pas, mais qui est une expression de Michel Foucault, que não é uma expressão que ele, Norbert Elias, utiliza, mas que é uma expressão de Foucault. il relève ce qu'il analyse comme une différence majeure entre les Allemands d'une part Ele coloca em relevo aquilo que ele acha que é uma diferença grande entre os alemães, de uma parte, les Français, les Hollandais et les Anglais d'autre part. de outra parte, franceses, holandeses e ingleses. Le système politique sous lequel les uns et les autres ont vécu O sistema político, né, ou os sistemas políticos sobre os quais uns e outros viveram, aurait pu encourager des traits de personnalité esses sistemas encorajaram traços de personalidade, des tendances profondément différentes dans les économies psychiques. de tendências profundamente diferentes nas economias psíquicas. Les Allemands, observe-t-il, ont vécu sous un régime absolutiste sans interruption depuis le XVIe siècle. Os alemães viveram sob um regime absolutista sem interrupção desde o século XVI. Ces observations vont amener Elias à offrir une explication psychologique des comportements politiques en Allemagne. Então, isso leva Norbert Elias a uma explicação Psychologique des comportements politiques en uma Allemagne. explicação psicológica dos comportamentos políticos na Alemanha. Et même en risquer une hypothèse psychanalytique. E mesmo poderia ser uma hipótese psicanalítica. Après la défaite de 1918, Elias remarque, je cite, Depois da derrota de 1918, ele observa, ela vai citar então, on se retrouva soudain avec une structure de personnalité a gente poderá, né, se defrontar, né, muitas vezes com uma estrutura de personalidade fondée sur le principe de l'obéissance et de la discipline fundada no princípio da obediência e da disciplina à l'égard d'un monarque puissant, diante de monarca poderoso, dans un état où, j'exagère un peu, dit Elias, em estado où onde, Elias lui-même dit qu'il exagère un peu, e ele diz que ele exagera pouco, la partie externe du surmoi avait disparu. a parte exterior do super-eu tinha desaparecido. Évoquant la République de Weimar, Ele retorna então à República de Weimar. Elias souligne que de nombreux Allemands commencèrent à appeler de leur vœu un homme fort. Então, muitos alemães, né, começaram a chamar, Oui, c'est ça. Appeler de leur vœu un homme fort. sim. Então, ter aquele desejo, né, aqueles votos, né, aquela intenção de um homem forte, né, para eles. Qui leur redonnerait paradoxalement la possibilité de se dominer. Que esse homem forte
forte daria a eles, né, daria de novo a eles essa possibilidade de se dominar. Ils n'avaient pas appris à faire cela par eux-mêmes. Ele não tinha compreendido isso, né? Oui, par eux-mêmes, par eux-mêmes. Le peuple n'avait pas appris à faire ça par lui-même. O povo não aprendeu a fazer isso por ele mesmo, né? Donc il demandait à un homme fort de tenir lieu d'une certaine façon O de povo não aprendeu esse controle de si por ele mesmo, então precisava de um homem forte para levá-lo a esse controle. Il y a un ouvrage d'Elias qui s'appelle The Germans et qui est paru récemment, qui porte sur la société allemande au 19e et 20e siècle, qui est très intéressant et qui est paru récemment en anglais en 97. Então, fala de uma obra do Norbert Elias sobre os alemães, sobre esse tipo de comportamento, publicada em 97 en anglais. Publicada em inglês. Sans suivre complètement Elias dans cette voie, Sem seguir Norbert Elias completamente nessa trilha, né, teórica, ce qui nécessiterait sans doute des analyses approfondies sur le plan politique, historique et psychanalytique, o que precisaria, né, de uma análise profunda, né, do lado político, psicológico, psicanalítico. on peut dire qu'en analysant comme il le fait les rapports entre l'aristocratie et la bourgeoisie, Pode-se dizer que, fazendo essa análise como ele fez entre as relações entre a aristocracia e a burguesia, ainsi que les conséquences de ces rapports sur les classes moyennes et le prolétariat, como também, né, as consequências dessas relações, né, sobre a classe média e o proletariado, Elias rappelle très fortement la nécessité de prendre en compte les manières, les usages et les comportements psychologiques então ele vê como importante a gente levar em conta esses comportamentos psychologiques psicológicos dans la formation historique et politique des cultures nationales. na formação histórica e política das culturas nacionais. Ce qui l'amène à souligner, O que o leva a sublinhar il y a finalement entre la rationalité et le schéma émotionnel que existe entre a racionalidade e o esquema emocional, la conscience de soi et les structures pulsionnelles des Allemands, na consciência de si e les structures na pulsionnelles estrutura funcional dos alemães, des Anglais, des Français et des Italiens, dos ingleses, franceses, italianos, des différences qui s'expliquent par leur histoire respective. de diferenças que se explicam Leur histoire respective. pelas suas respectivas histórias. Outre ceux de Norbert Elias, un certain nombre de travaux contemporains Além desse trabalho de Elias, do Norbert Elias, uma série de trabalhos contemporâneos, ceux de Max Weber jadis, de Foucault et de Michael Walzer plus récemment, de Max Weber, mais antigamente, de Foucault e de Michael Walzer plus récemment, Walzer, Walzer, Oui. W-A-L-Z, ont considéré avec des approches différentes esses autores consideraram, né, com abordagens diferentes et dans des contextes différents également, e também em contextos diferentes. le gouvernement de soi, la maîtrise de soi, la retenue, Então, esses elementos, o governo de si, o controle de si, essa contenção, comme un élément majeur, indissociable du gouvernement des autres. como um elemento maior, né, indissociável do governo dos outros, Dans le développement des formes politiques et sociales modernes no desenvolvimento das formas políticas e sociais modernas, au sein des sociétés occidentales. no centro, né, da sociedade ou das sociedades ocidentais. Foucault est à mes yeux celui qui semble avoir entrevu la question dans toute son ampleur. Foucault seria aquele que viu essa questão em toda a sua amplitude, Théorique, historique, anthropologique et politique. teórica, histórica, antropológica e política. Et cela, bien que ses travaux sur la question générale du gouvernement Isso,
de ce qu'il appelle la gouvernementalité au XVIe et XVIIe siècle, no que ele chama de governamentalidade no século XVI e XVII, ait été plus ébauché qu'achevé. estava antes mais esboçado do que acabado. Ce que je voudrais faire, disait Foucault avant sa mort, O que eu queria fazer, dizia Foucault antes de sua morte, c'est quelque chose que j'appellerais une histoire de la gouvernementalité. é alguma coisa que eu chamaria de uma história da governamentalidade. Ainsi Foucault remarquait-il que ce problème du gouvernement Então Foucault observa que esse problema do governo explose au XVIe siècle explode no século XVI, simultanément à propos de questions très différentes et sous de multiples aspects. simultaneamente com questões bem diferentes e sob múltiplos aspectos, Ajoutant qu'ils relèvent tout ensemble de l'éthique, du religieux, du pédagogique et enfin du politique. nesses efeitos então éticos, religiosos, Pédagogique pedagógicos et du politique. políticos. Jusqu'où les sentiments et le politique et également le droit peuvent-ils et doivent-ils être liés dans une société démocratique? Então, numa sociedade democrática, até onde, né, os sentimentos e o político, e igualmente o direito, né, eles estão ligados entre si. Les sentiments collectifs et aussi indissociablement individuels peuvent-ils être pris en compte de façon concrète Os sentimentos coletivos e individuais, será que eles podem ser levados em conta de uma maneira concreta? et surtout jusqu'à quel point dans les droits juridico-politiques? E a qual ponto, até que ponto, né, nos direitos jurídicos e políticos? Cette question, j'ai été amené à me la poser constamment depuis plusieurs années. Essa questão, dizendo, né, eu me coloco essa questão desde vários anos, Après avoir longuement travaillé dans la perspective d'Elias, depois de ter trabalhado durante longo tempo na perspectiva de Norbert Elias, sur les conduites corporelles, les expressions faciales, sobre as condutas corporais, as expressões faciais, la civilité, la politesse, la courtoisie, a civilidade, a polidez, a Toisie. cortesia, les manières, as maneiras, la maîtrise de soi, le gouvernement du corps, o controle de si, o governo do corpo, à essayer de mesurer leur importance dans les sociétés contemporaines tentando medir a importância, né, desses fenômenos na sociedade contemporânea et à me poser une question à la fois triviale et un peu audacieuse. e a me colocar, né, quer dizer, numa questão ao mesmo tempo trivial e audaciosa, Le genre de question que se posait Mauss. uma questão que o Marcel Mauss, né, ele se colocava também. Qu'est-ce qu'il y a de si important derrière la civilité, derrière la politesse? O que há de tão importante, né, atrás da civilidade e da polidez? Politesse. La peur, sans doute, de perdre la face, Sem dúvida, o medo de perder a face, o rosto, quebrar a cara, oui, c'est ça, perdre la face. Perdre la face. La peur d'être humilié. o medo de ser humilhado. On rit à un très mauvais moment. Question que Goffman avait su remarquablement entrevoir, tout en étant très évidemment plus intéressé par les stratégies de présentation de soi que par les questions politiques. Então, esse humilhar, esse quebrar a cara, o Goffman tinha entrevisto isso, né, mais ou menos intuído isso, mas de uma maneira muito mais ligada à apresentação de si do que de uma relação, um modo político. Je m'attache donc à des thèmes de réflexion tels que le respect, la dignité, l'estime, la considération, la reconnaissance. Então, eu peguei esses termos, né, o respeito, consideração, reconhecimento, Estime. estima. Il ne s'agit pas ici d'une liste
exhaustive, et je ne suis d'ailleurs pas sûre qu'on puisse en établir une. D'une liste exhaustive. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse en établir une. Não é uma lista exaustiva, né? Ela poderia até estabelecer Ce sont des objets complexes, difficiles à cerner, São objetos complexos e difíceis de formar para refletir sobre eles. qui relèvent à la fois des sentiments qui sont au plus profond de l'individu, Que tem a ver com sentimentos que estão, né, no mais fundo do indivíduo, des besoins, des aspirations de l'être humain de necessidades ou aspirações do ser humano et de leur lien au politique et au juridique. e de suas ligações com o político e o jurídico. Bien que ces termes soient employés, comme je le disais à l'instant, à des époques et dans des contextes extrêmement différents, Né, se essas questões foram trabalhadas em épocas e contextos bem diferentes, tous ont pourtant, me semble-t-il, un élément fondamentalement commun. eles têm um elemento fundamentalmente comum. Ce sont tous des termes de valorisation. Todos esses termos que ela falou antes são termos relativos à valorização. La considération, la reconnaissance sont, je m'efforce de le montrer ou du moins de le rappeler, A consideração, o reconhecimento, né, ela tenta colocar isso em relevo. oui, oui, de le montrer ou du moins de le rappeler. C'est pas nécessairement Ela quer mostrar isso, lembrar des objets qu'il convient, je crois, de penser dans le cadre de la jeunesse de l'individualisme. de objetos, né, que tem a ver com a La genèse. com a gênese do individualismo. Ils ont été abordés à plusieurs reprises au XVIIIe siècle Foram abordados, né, várias vezes no século XVIII, par Rousseau en particulier dans le discours sur les origines de l'inégalité, principalmente por Rousseau no discurso sobre as origens da desigualdade, et dans la tradition anglaise par Smith dans la théorie des sentiments moraux. e na tradição inglesa por Smith, na teoria dos sentimentos morais. S'ils y voyaient un besoin, si Rousseau en faisait un devoir, Se Rousseau fazia disso um dever, Smith un sentiment moral, e se Smith fazia disso um sentimento moral, l'un et l'autre posaient avec fermeté e outro colocavam com firmeza qu'il fallait résister à la tentation d'en faire un droit politique et juridique. que era preciso resistir à tentação de fazer disso uma questão de direito político e jurídico. Rousseau rappelait que la reconnaissance est bien un devoir qu'il faut rendre, Rousseau lembrava que a questão do reconhecimento e do dever de devolver qu'il faut accomplir, oui, mais non pas un droit qu'on puisse exiger. pode-se falar de um dever, mas não de um direito que se pudesse exigir. Prenons l'exemple de la dignité. Tomemos o exemplo da dignidade. La dignité est à la fois un sentiment de valeur de soi, absolu, inconditionnel, A dignidade, ao mesmo tempo, um sentimento de valor de si incondicional absolu, inconditionnel, e absoluto, qui conditionne le sentiment d'intégrité de la personne. condiciona o sentimento de integridade da pessoa Dans le même temps, c'est un droit inaliénable de la personne. e, ao mesmo tempo, é um direito inalienável da pessoa. La question qu'on peut alors se poser est la suivante. Então, a questão que se pode colocar é a seguinte: Peut-on garantir, assurer le droit à la dignité de chacun, pode-se garantir o direito à dignidade de cada protéger les individus contre la dégradation et l'asservissement, proteger os indivíduos contra a degradação e a humilhação par des droits concrets? em seus direitos concretos? Peut-on faire autre chose que constater que la dignité de quelqu'un est bafouée, qu'une situation est dégradante pour un individu? Pode-se fazer outra coisa que simplesmente constatar que a dignidade de uma pessoa foi espezinhada, né,
mais il ne faut pas rire chaque fois qu'on parle de dégradation. Prenons encore, Não se pode rir, c'est un cada rire, vez se faz donc voilà, c'est un rire nerveux, freudien nerveux. Prenons encore l'exemple de la considération. Tomemos ainda o exemplo da consideração. Formule de politesse traditionnelle, Fórmula tradicional de politesse, la considération qui évoque l'idée de courtoisie, a consideração que evoca a cortesia, d'intention, intenção, d'égard, de égard, ou respeto, déférence, deferência. est également inscrite au plus profond des droits de l'homme. Isso estaria igualmente inscrito no mais profundo dos direitos humanos. De ces droits imprescriptibles, inaliénables et sacrés, Esses direitos sendo imprescritíveis, sagrados, inalienáveis, des droits fondamentaux de la personne. que são direitos fundamentais da pessoa. L'intérêt de retravailler aujourd'hui ces objets, O interesse de trabalhar hoje esses objetos c'est qu'ils sont au centre de revendications majeures du politique. estão no centro de reivindicações maiores, né, da política. Des revendications qui refusent avec insistance que des hommes soient systématiquement ignorés, méprisés, humiliés. Então, são reivindicações, né, fortes, né, que justamente contra o fato de que os homens sejam ignorados, desprezados. Des revendications identitaires, des revendications qui s'expriment par le biais du multiculturalisme, Então, reivindicações identitárias, né, que tem a ver com a questão do multiculturalismo, qui exigent la reconnaissance de chaque homme, que exige o reconhecimento de cada homem, l'égalité en matière de reconnaissance, que exige a igualdade em matéria de reconhecimento, par le biais de politique et de législation. pelo viés, né, da política e da legislação. Des objets tels que le droit à la dignité, au respect, à la reconnaissance, Objetos como direito, dignidade, respeito, reconhecimento, sont ainsi devenus matière à légifération. se tornaram então matérias para que se tornarem objeto de lei. Alors qu'au XVIIIe siècle, la reconnaissance était reconnue comme un besoin, un devoir, No século XVIII, o reconhecimento era reconhecido como dever, como necessidade. il faut peut-être aujourd'hui parler de droits sociaux et moraux, Hoje seria preciso falar do reconhecimento como direito social e moral, à côté de droits politiques et juridiques. ao lado dos direitos políticos e jurídicos. Je m'efforce ainsi de travailler cette part psychologique Eu, né, me esforço também por trabalhar essa parte psicológica qui réapparaît aujourd'hui avec force dans des objets cruciaux du politique, du juridique et de l'éthique. que aparecem hoje com força em objetos relativos ao político, ao jurídico e ao Éthique. e ético, Dans des thèmes centraux de réflexion sur le politique, em temas centrais da reflexão sobre o político, celui du malaise en particulier. principalmente o tema do mal-estar. Je travaille ainsi sur cette part psychologique peu visible, Então eu trabalho sobre essa parte psicológica pouco visível, ou du moins rarement attestée en tant que telle, ou pelo menos essa parte que é raramente atestada enquanto tal, enquanto psicológica, qui reflète et traduit les besoins, les aspirations, essa parte que reflete ou traduz as necessidades, as aspirações de la personne, du citoyen. da pessoa, do cidadão. Cette part psychologique qui a accompagné, qui a même nourri la déclaration, les projets de déclaration, Então essa parte psicológica que até mesmo alimentou, né, a declaração dos direitos et les projets de déclaration également. Tout le travail législatif e o projeto dessa declaração depuis le XVIIIe siècle, desde o século XVIII, sans que cette psychologie, et je ne suis pas certaine que le terme de psychologie convienne
ou du moins suffisent. Sem que o termo psicologia, essa abordagem psicológica fosse, digamos, apropriado o suficiente. Sans que cette psychologie ait été appréhendée explicitement en tant que telle. Então essa psicologia não foi apreendida ou explicitada como tal. Chaque individu, posait ainsi John Adams, a besoin d'être vu, entendu, approuvé, respecté. Então cada indivíduo tem necessidade de ser visto, aprovado, respeitado. Respecté. Un mot encore sur cette part psychologique et morale dont on peut entrevoir l'importance Ainda uma palavra sobre essa parte psicológica e moral, cuja importância a gente pode captar. dans une réflexion juridique et éthique d'un grand intérêt sur le respect de la personne. Em sua dimensão política e jurídica, D'un grand intérêt sur le respect de la personne. de grande interesse sobre o respeito à pessoa. Je me borne ici à citer les travaux de Geneviève Couby dans La Considération, qui est un ouvrage paru dans la collection que dirige Vincent de Goljac aux éditions d'Esclet de Brouwer. Então ela vai se referir a essa obra. Couby. Geneviève Couby. Então autor chama Couby, é um autor Dans La Considération, nessa obra A Consideração, né, paru dans la collection que dirige Vincent de Goljac aux éditions se d'Esclet de Brouwer. encontra numa coleção dirigida por Vincent de Goljac nas edições d'Esclet de Brouwer. Le respect, écrit ainsi Couby, implique la connaissance de l'autre. Essa autora escreve então que o respeito implica o conhecimento do outro. Et demande par conséquent du temps déroulé ensemble. Então demanda, né, tempo para se viver junto, Un certain partage des valeurs. uma certa partilha de valores. En conséquence, et c'est ce qui me semble très intéressant et relativement inédit dans ce type d'approche, Então, e algo muito interessante, geralmente inédito nesse tipo de abordagem, on ne respecte ni dans la complaisance, ni dans l'indifférence, ni dans l'ignorance. não existe respeito nem na ignorância, nem na indiferença, nem na Facilite. facilidade. Il n'y a pas de mot pour complaisance en portugais. A palavra complaisance, quem pode traduzir? Hã? Complacência. Complacente. Mhm. Entre les deux. Or, Couby relève que ce sont ces trois modes de comportement. Ora, essa autora, Couby, fala que são esses três modos de comportamento: La complaisance, l'indifférence, l'ignorance, a complacência, indiferença e ignorância, auxquels sont conduits les pouvoirs publics dans la République laïque. que são nessa linha que é conduzido o poder público na República Leiga. Complaisance, écrit-elle ainsi, par la tolérance, Essa complacência que tem a ver com a tolerância et indifférence par la neutralité. e indiferença tendo a ver com a neutralidade. Couby conclut alors que la référence constante aux droits de l'homme en a limité les effets pervers. Então, a referência constante aos direitos do homem, direitos humanos, limitou os efeitos perversos, né, dessa relação. Il faut alors, je crois, s'arrêter sur l'ambiguïté, la tension paradoxale, Então, eu preciso dar uma paradinha sobre a questão da ambiguidade, da tensão paradoxal qui est inscrite au cœur de ces droits. que está inscrito, né, no fundo desses direitos. Les étymologies de reconnaissance As etimologias de reconhecimento révèlent ainsi une ambiguïté profonde. revelam uma ambiguidade
ambiguidade profunda, Elle repose sur une observation neutre, un simple constat, pois repousa sobre uma observação neutra, uma simples constatação, la reconnaissance signifiant alors admettre officiellement l'existence de quelqu'un. então o reconhecimento significa simplesmente a existência de alguém, La qualité légale, statutaire, constituant ainsi un droit liminaire. a, La qualité légale, la qualité a légale. qualidade legal estatutária, né, constituindo assim um direito Minimal. liminar. Oui. Les étymologies renvoient également à l'expression d'un jugement de valeur. A etimologia remete também a uma expressão de julgamento de valor. La reconnaissance signifiant là un degré d'appréciation, O reconhecimento significando um grau de apreciação, d'estime, de révérence, de estima, de reverência, témoignée à l'endroit d'un individu, testemunhada envers un individu. em direção, né, ao indivíduo. Je ne sépare donc pas le travail théorique de l'historique. Então, não separa o trabalho teórico do histórico. L'approche anthropologique, historique, sociologique, juridique et politique. Então, está tudo junto. Essa abordagem sociológica, antropológica, jurídica e política. Et sociologique. E sociológica. Je ne sépare pas la sociologie de la science politique. Não separa a sociologia da ciência política. Je vois certes des différences d'accentuation, Essa diferença de acentuação, je ne vois pas systématiquement l'existence et le sens de césure nette. eu não vejo, né, essa separação, né, essa cisão, cesura, esse corte, né, claro entre essas disciplinas. Je me réfère à des matériaux, des documents, des écrits différents. Ela se refere a documentos, materiais e de escritos diferentes, De même que je m'inscris dans des traditions différentes, e eu me inscrevo em tradições diferentes, contemporaines et plus lointaines, contemporâneas ou mais antigas, approche sociologique et anthropologique fortement marquée par Mauss, Simmel et Alvax. então abordagens sociológicas e antropológicas fortemente marcadas por Marx Mauss, Simmel e Alvax. Halbach. Qual que é a boa pronúncia dele? La pronunciação de ser bom em português é Alvax, Halbach. projet de déclaration des droits du XVIIIe siècle, Sobre esse projeto de declaração dos direitos do século XVIII, sentiments moraux, sentimentos morais, et enfin, travaux récents sur les fondements paradoxaux de la démocratie e, enfim, trabalhos recentes sobre os fundamentos paradoxais da democracia et sur la genèse de l'individualisme. e sobre a gênese do individualismo. Des travaux contemporains d'auteurs avec lesquels je travaille et collabore, Então, também se liga a trabalhos contemporâneos de autores com os quais ela trabalha, colabora. ceux de Pierre Ansart sur les sentiments politiques, Então, por exemplo, os trabalhos de Pierre Ansart sobre os sentimentos políticos, ceux d'Eugène Henriquez sur le malaise et la domination, os de Eugênio Henriquez sobre o mal-estar e a dominação, ceux encore et plus récemment de Vincent de Gaulle-Jacques sur le sentiment de honte, la lutte des places, e mais recentemente os trabalhos de Vincent de Gaulle-Jacques sobre o sentimento de vergonha ou sobre a luta de, em vez de ser luta de classe, luta de lugar, em francês. lutte des places. Hein, c'est pas lutte des classes, c'est lutte des places. Luta de, nem de classe, de lugar. Ah oui. Porque place e classe Oui, é essa oui. luta. Ceux enfin de Robert Castel sur la genèse de l'individualisme. Então, também o de Roberto Castel sobre a gênese do individualismo. Je me réfère également à de nombreux travaux contemporains Eu me refiro também a numerosos trabalhos contemporâneos
parmi lesquels je citerai Judith Shklar, entre os quais eu citaria Shklar, Shklar, Walzer, que j'ai déjà cité, Charles Taylor Charles Taylor et Axel Honneth. e Axel Honneth, oui. Il y a plusieurs points de départ au travail dont je parle aujourd'hui, différentes thématiques. Então, há vários pontos de partida, né, sobre esse trabalho, né, ou sobre esse trabalho do qual ela fala. Né, Différentes thématiques que je n'ai cessé de reformuler ces dernières années diferentes temáticas que ela não parou de reformular nos últimos anos et jusqu'à maintenant car il s'agit d'un travail en cours. e que ela trabalha até hoje. Je me suis donc d'abord intéressée à la civilité, à la sociabilité, Então, eu me interessei antes pela questão da civilidade, pela polidez, sociabilidade, aux formes, aux manières de façon générale as formas e as maneiras de forma geral et à leur lien aux politiques. e a ligação, né, dessas fenômenos aí com a política. C'est à partir de là que je me suis attachée à la façon dont le politique tentait de gouverner des conduites personnelles, voire privées. Então é a partir de lá que eu vi como a política tenta governar as maneiras pessoais ou privadas. En prenant des exemples contemporains concrets, Tomando exemplos contemporâneos concretos, le cas de la political correctness et du sexual harassment. o La political caso correctness da política, da correctness, do jeito correto de ser, né? et du harcèlement sexuel. Politicamente correto, e também do assédio sexual. Sexual harassment. La façon dont des revendications politiques entendaient ainsi, par le biais de législation, A maneira como as reivindicações políticas, né, entendiam assim pelo viés da legislação, portant sur les conduites les plus privées, em cima, né, de condutas consideradas as mais privadas, contraindre au respect et garantir la dignité de chacun. a maneira como isso tenta, né, garantir o respeito e a dignidade de cada um. Comment et peut-on, de façon rigoureuse, précise, travailler sur des objets tels que la dignité, l'honneur, l'estime de soi, le respect, la considération, la reconnaissance? Então, como é que se pode trabalhar de maneira rigorosa, né, sobre esses conceitos: dignidade, honra, estima de si, respeito, consideração, reconhecimento? Comment aborder des questions aussi paradoxales et complexes que celles du sentiment de la valeur de soi? Como então trabalhar sobre questões, né, paradoxais e complexas, como essas do sentimento e o valor de si, Ce qu'avaient fait Rousseau et Sieyès au XVIIIe siècle. o que haviam feito Rousseau e Sieyès no século XVIII, Des questions qui sont au cœur de bouleversements majeurs. de questões que estão assim, no centro, né, de reviravoltas maiores, né, De la Révolution française en particulier, em particular da Revolução Francesa, du non-respect de la personne, do não respeito à pessoa, de l'humiliation, da humilhação, du ressentiment, do ressentimento. naissent en effet les réactions les plus violentes. Daí nascem, de fato, reações as mais violentas, Selon les cultures, segundo as culturas. mais pour reprendre ce que dit Taylor plus largement, Mas para retomar o que diz Charles Taylor, en fonction du fait qu'il existe des valeurs communes aux hommes. em função do fato que existem valores comuns aos homens. Il s'agit là d'objets qui se situent en l'intersection du privé et du public, Trata-se de objetos que se situam na interseção do privado e do público et qui sont liés à la fois au respect témoigné à autrui e que são ligados ao mesmo tempo ao respeito testemunhado ao outro et au sentiment de respect de soi éprouvé par l'individu. e ao sentimento de respeito de si, né, sentido também pelo indivíduo, Conditionne l'intégrité psychique, morale de la personne. Isso então condiciona a integridade psíquica e moral da
Ces objets peuvent être l'objet d'atteintes, de manques, de blessures, de pertes, de destruction. Esses objetos podem ser objetos, né, de falta, de feridas, de perda, de destruição. On ne saurait, je pense, et je me réfère ici à Amos, fragmenter à l'infini le fait social total. Não se poderia, né, ela fala de Marcel Mauss, né, ela retoma a questão do Marcel Mauss, que fala de fatos sociais totais. Então a gente não poderia falar de repartir essas coisas ao infinito. Il faut en effet reconnaître le caractère, pour une part intangible, É preciso reconhecer o caráter de uma parte inteligível, intangible, intocável, de la psychologie sociale collective tout autant qu'individuelle. da psicologia social, coletiva, mas também individual. C'est ce qu'a voulu rappeler Lévi-Strauss très justement É isso que Lévi-Strauss lembrava quand, évoquant Mauss et Malinowski, quando ele evocava Marcel Mauss e Malinowski. il écrivait, Então ele escrevia, je cite, « Les premiers, ils ont clairement compris qu'il ne suffisait pas de décomposer et de disséquer. os primeiros, eles compreenderam, né, que não era suficiente decompor ou dissecar. Les faits sociaux ne se réduisent pas à des fragments épars, Os fatos sociais não se reduzem a fragmentos dispersos. ils sont vécus par des hommes Eles são vividos pelos homens et cette conscience subjective, e essa consciência subjetiva, autant que leur caractère objectif, tanto quanto seus caracteres objetivos, est une forme de leur réalité. é uma forma da realidade desse. On peut, me semble-t-il, supposer cette conscience subjective, Pode-se supor essa consciência subjetiva, la deviner, l'entrevoir, adivinhá-la, entrevê-la, qu'on l'observe, qu'on l'éprouve, on ne saurait pour autant la décrire avec précision et certitude. a gente pode observá-la, senti-la, mas não se poderia descrevê-la com precisão e certeza. On ne saurait la trouver, elle demeure pour une part intangible. Não se poderia quase que degustá-la, né? Ela se torna de uma parte intangível, intocável. Avec des objets tels que la dignité, le respect, la considération, Com objetos tais como a dignidade, o respeito, a consideração, on est ainsi constamment et simultanément a gente fica constantemente e simultaneamente confronté au fait qu'ils s'évanouissent et se dissolvent confrontado ao fato de que eles se dissolvem, né? lorsqu'on cherche à les appréhender. Quando a gente tenta apreendê-los. Ils peuvent même devenir menaçants, Eles podem até mesmo se tornar ameaçadores, ou du moins pernicieux, perniciosos, pour une société démocratique lorsqu'on cherche à les imposer de force. em uma sociedade democrática, quando se procura impô-los à força. Je rappellerai simplement Saint-Just et certains régimes intégristes. Ela, então, lembra os Saint-Just, né, e alguns regimes integristas. C'est donc dans cette perspective que je me suis attachée depuis 1995 aux politiques de reconnaissance. Então, é nessa perspectiva que ela se ligou, né, desde 1995, às políticas de reconhecimento, À des questions qui accompagnent l'émergence de l'individu moderne, às questões que acompanham a emergência, né, do indivíduo moderno. que faut-il ainsi entendre par reconnaissance? O que é, então, seria necessário compreendermos como reconhecimento? Une dimension imprécise mais parfaitement intelligible, Seria, então, uma dimensão imprecisa, mas perfeitamente inteligível, qui se manifeste tantôt ou simultanément que se manifesta simultaneamente ou par des signes visibles por sinais visíveis et par des signes invisibles. e por sinais invisíveis. Au cœur de ces politiques de reconnaissance, No centro, né,
Dans les revendications politiques contemporaines, nas reivindicações políticas contemporâneas, se profile, me semble-t-il, celle des rapports entre le droit et les sentiments. aí se demarca, né, demarca as relações entre direito e sentimentos. Ou pour le dire un peu autrement, se profile la place, le rôle des sentiments dans le droit. Ou dito de outra maneira, aí se desenha o lugar, né, o papel dos sentimentos no direito. Quelle doit ainsi être la place du sentiment de justice et d'injustice dans le droit, dans les systèmes juridiques? Então, qual deve ser, desse jeito, o lugar do sentimento de justiça e de injustiça no direito, né, no sistema jurídico? Et encore, quelle ne saurait être la place des sentiments individuels d'injustice dans le fonctionnement des systèmes juridiques? Então, qual seria o lugar dos sentimentos individuais de injustiça, né, no funcionamento dos sistemas jurídicos? C'est une question que s'était explicitement posée Judith Shklar dans un ouvrage intitulé The Faces of Injustice. É uma questão que foi colocada explicitamente por Judith Shklar, num livro chamado As Faces da Injustiça. Elle s'était longuement interrogée sur le sentiment d'injustice, Então ela se perguntou, né, muito sobre o sentimento de injustiça, soulignant très justement qu'il était au cœur de la sensibilité politique démocratique. sublinhando que esse sentimento estava no fundo, no coração, né, De la sensibilité politique démocratique. da sensibilidade política democrática, Inscrit au plus profond d'une sensibilité qui entendait rejeter les injustices et les inégalités. Então isso é inscrito no mais profundo de uma sensibilidade, né, que pretendia rejeitar as injustiças e as desigualdades, Promouvoir l'égalité entre les individus. a fim de promover a igualdade entre os indivíduos. Mais elle remarquait aussi que le sentiment d'injustice Mas ela observou também que o sentimento de injustiça débordait inévitablement les cadres de tout système juridique. ultrapassava inevitavelmente os quadros de todo o sistema jurídico. Bien que nous tendions, disait-elle, à ressentir de l'injustice dans des cas particuliers, individuellement, Então ela dizia, se bem que a gente tende a sentir certo, individuellement, dans des cas particuliers individuellement, bem que a gente tem essa tendência de sentir a injustiça em casos particulares, individualmente, la justice doit par définition être générale. a justiça, por definição, deve ser geral. Shklar amène à penser qu'on ne peut pas davantage ignorer le sentiment d'injustice Então, claro, ela leva a pensar que não se pode mais ignorar o sentimento de injustiça, que lui accordant trop d'importance, a não ser, né, dando a ele bastante importância, le confondre avec les inégalités. confundindo com as desigualdades, En faire un objet de légifération fazendo dele um objeto, né, um objeto de lei, et négliger le fait qu'il peut mettre en péril les principes démocratiques. e não negligenciar o fato de que ele pode pôr em risco os princípios democráticos. Ces questions se posent, on le voit, dans un espace difficile à cerner. Essas questões se colocam em um espaço difícil da gente delimitar. Il touche, je pense, aux frontières vacillantes, instables, construites et à reconstruire incessamment, Essas questões estão assim, nas fronteiras, né, vacilantes e instáveis, né, que a gente tem que reconstruir constantemente, entre les faits et les sentiments. entre os fatos e os sentimentos. Il amène aussi à se poser des questions sur la qualification des faits, le plus souvent dans l'espace juridique. Então, ela coloca... Non, c'est pas clair. Je vais peut-être sauter ça parce que c'est pas suffisamment clair. Bon, en conclusion. Como colocar isso ligado ao jurídico? Oui, dans la législation.
Oui, dans la discussion, je pense qu'on verra ça. Peut-être. C'est sur la question du malaise que je voudrais m'arrêter un instant avant de conclure. Então ela vai parar pouco na questão do mal-estar antes de concluir. À l'aube des années 30, dans l'un de ses textes les plus sombres, Na aurora dos anos 30, em um dos seus textos mais importantes, méditant sur le malaise dans la civilisation et la culture, meditando sobre o mal-estar na civilização e na cultura, Freud souligne que la loi n'est pas en mesure de prendre en compte que a lei não está à altura de levar em conta les manifestations plus prudentes et plus subtiles de l'agression humaine. as manifestações mais Prudentes et plus subtiles. Plus prudentes et plus subtiles. da agressividade da agressão humana. Or, la loi ne cherche-t-elle pas précisément aujourd'hui à prendre en compte les manifestations subtiles Ora, a lei não procura levar em conta as manifestações sutis, quotidiennes ou privées, cotidianas ou privadas, de l'agression humaine, da agressão humana, comme dans le cas du harcèlement sexuel ou encore moral. como no caso do assédio sexual ou moral. Ce faisant, la loi conduit ainsi à soulever la question de savoir. La loi conduit ainsi à soulever la question de savoir. La loi conduit ainsi à soulever. A lei assim conduz a remarcar a questão de saber Ce qui est du ressort des institutions démocratiques, aquilo que tem a ver com as instituições democráticas, ce qui n'en relève pas, du moins jusqu'à présent, aquilo que não tem a ver, pelo menos até o presente, et ce qui ne saurait en relever. e aquilo que não poderia ser levado em conta a esse respeito. Certaines lois tiennent de plus en plus compte des identités Algumas leis levam em conta cada vez mais as identidades définies en fonction d'appartenances diverses, definidas em função de pertencimentos diversos, là où jadis elles portaient plus exclusivement sur des cadres formels. lá onde antigamente elas diziam respeito exclusivamente sobre quadros formais, Ceux de la citoyenneté. aqueles da cidadania. Les types d'économie psychique, les formes de subjectivité, Os tipos de economias psíquicas, as formas de subjetividade, ayant connu certaines évolutions. tendo conhecido certas evoluções, C'est la thèse à laquelle s'attache en particulier Marcel Gauchet essa é a tese de Marcel Gauchet, dans un article récent, Essai de psychologie contemporaine, em artigo recente chamado Ensaio de Psicologia Contemporânea. Il faut se demander alors si les institutions sont également amenées à changer et jusqu'à quel point. Então é preciso nós perguntarmos até que ponto as instituições, elas podem ser mudadas e até que ponto elas podem ser mudadas. Freud incite ainsi à prendre conscience qu'il ne s'agit là peut-être plus seulement d'une question de loi, de droit, Então Freud incita a tomar consciência que essas coisas não tratam apenas de uma questão de leis ou de direitos, mais plus profondément d'interrogation sur ce qui fonde la justice, le sentiment de justice et d'injustice. mas mais profundamente sobre o que é aquilo que funda os sentimentos de justiça ou de injustiça. D'interrogation ayant une portée générale qui concerne la nature humaine, Então essas interrogações têm uma amplitude maior, pois dizem respeito à natureza humana. ce à quoi l'être humain aspire, É aquilo ao qual o ser humano aspira, ce qu'un être humain supporte, o que o ser humano suporta, doit ou accepte de supporter,
ce contre quoi une personne peut, selon des modalités diverses, aquilo que uma pessoa pode, segundo modalidades diversas, s'efforcer de lutter. Aquilo pelo qual uma pessoa pode se esforçar, né, para lutar. Des propos, des gestes, des attitudes São propósitos, gestos, atitudes qui, lorsqu'ils sont systématiquement répétés, que, quando são sistematicamente repetidos, discrètement, discretamente, sourdement, surdamente, insidieusement, insidiosamente, peuvent provoquer des atteintes à l'estime de soi, podem provocar atentados, né, à estima de si, des blessures morales, sobre também as feridas morais, constituer des dénis de reconnaissance. constituídos de negação, de denegação de reconhecimento. Barrington Moore a rappelé que l'histoire naît fréquemment des souffrances individuelles, Esse autor, Barrington Moore, lembra que a história nasce frequentemente de sofrimentos individuais, des sentiments douloureux, de sentimentos dolorosos, du mépris et de l'humiliation. do desprezo e da humilhação. Il faut alors, me semble-t-il, mesurer la justesse des analyses d'Axel Honneth Então, é importante medir até que ponto são precisas as análises de Axel Honneth, qui pose que le manque de respect que diz que a falta de respeito renvoie à la vulnérabilité propre à l'homme, remete à vulnerabilidade própria ao homem, qui tient à l'intrication profonde que tem a ver com a imbricação profunda entre les processus d'individualisation et de reconnaissance, entre os processos de individualização e de reconhecimento, mais qui relève aussi mas que tem a ver também qu'une blessure morale, de même que les formes de reconnaissance mutuelle, com uma ferida moral, da mesma maneira que as formas de reconhecimento mútuo sont sujettes à des transformations historiques. são submetidas, sujeitas a transformações históricas. Le malaise tiendrait au-delà de la non-distinction entre le privé et le public, A questão do mal-estar, ela tem a ver com alguma coisa que está além da distinção entre o privado e o público. de la psychologisation de la société, Então, tem a ver com algo que está além da psicologização da sociedade, à une forme inédite de lutte des places, a uma forma inédita de luta de lugares, lutte des places qui se traduit et s'exprime, je pense, luta de lugares que se traduz e se exprime à côté des formes économiques et sociales, ao lado de formas econômicas e sociais, accompagnant le déclin des médiations, acompanhando o declínio das mediações, des formes, de forma, des manières et des cadres, de maneiras e quadros des lois, de lei, dans des termes psychologiques, em termos psicológicos, d'une façon extrêmement directe et brutale. de uma maneira extremamente direta, brutal. L'aplomb, l'arrogance, la grossièreté, A arrogância, a grosseria, les comportements autoritaristes, os comportamentos autoritários, la surdité, essa surdez, né, o não escutar, l'indifférence, diferença, l'aveuglement, le cynisme. se tornar cego, né, se fazer cego. Né? Quand les cadres et les cloisonnements nécessaires Quando os quadros e os les frontières, fronteiras, les séparations, oui, les formes qui lient et maintiennent à distance les hommes entre eux, as formas que ligam e ao mesmo tempo mantêm a distância os homens entre eles, tendent à s'effacer, tendem a se anular. les faibles se retrouvent alors opposés aux forts de la façon la plus brutale. Então, os fracos, né, se encontram de maneira opostos aos fortes da maneira mais brutal.
Tocqueville disait que dans un sens, on peut dire que l'effet de la démocratie n'est point précisément de donner aux hommes certaines manières, Então, Tocqueville dizia que, em certo sentido, se pode dizer que o efeito da democracia não é precisamente dar aos homens certas maneiras, mais d'empêcher qu'il n'ait des manières. mas impedir que eles não tenham essas maneiras, Au nom de l'aspiration à l'authenticité. em nome da aspiração à autenticidade. Le type de travaux que je viens d'exposer invite à repenser des questions qui étaient aux origines du politique. Então, o tipo de trabalho que o Val está falando, né, leva a gente a recolocar questões sobre as origens do político, La civilité, la confiance, a civilidade, a confiança, sans lesquelles une société ne saurait exister. sem as quais uma sociedade não poderia existir. Ce type de travaux conduit aussi peut-être à tenir compte du fait que le droit est en train de changer de nature. Então, esse tipo de trabalho conduz a uma reflexão sobre o fato que os direitos estariam no momento de se transformar. Pour conclure, je voudrais citer un bref extrait de l'article Désir, besoin, préférence du dictionnaire d'éthique et de théorie morale paru au PUF en 98. Então, para concluir, ela citaria um breve extrato do artigo Desejos, Necessidades, Preferências, do Dicionário de Ética e Teoria Moral, da editora PUF. Lorsque les problèmes de mise en balance deviennent très différents. Quando os problemas de Mise en balance, d'équilibre, equilíbrio, né, de bens bem diferentes, s'associent à des questions d'équité de la répartition se associam a questões de equidade da repartição entre les individus, entre os indivíduos, ils deviennent aussi ingérables que troublants. eles se tornam tanto não administráveis quanto perturbadores. Troublant, c'est pas perturbant. Si, c'est perturbant. C'est ça? Ah bon, d'accord. D'accord. Excuse-moi. L'une des principales tâches de la prochaine génération de penseurs en sciences sociales Uma das principais tarefas da próxima geração de pensadores em ciências sociais, je cite l'auteur de l'article bien sûr, ela cita então o artigo, sera certainement de trouver des concepts et des arguments será certamente encontrar conceitos e argumentos pour nous guider à travers ces problèmes complexes. para nos guiar, né, através desses problemas complexos. La légifération des sentiments moraux A legiferação, né, o trabalho de fazer lei, né, a respeito dos sentimentos morais, invite, me semble-t-il, à réfléchir à ce que signifient les manières démocratiques. então convida a refletir sobre o que significam as maneiras democráticas. Les formes de narcissisme compatibles avec une société démocratique et peut-être avec toute forme de société. As formas de narcisismo compatíveis com uma sociedade democrática ou com toda forma de ou com qualquer forma de sociedade. Si les formes de reconnaissance égalitaire ont été essentielles à la culture démocratique au XVIIIe siècle, Se as formas de reconhecimento igualitário, né, foram essenciais à cultura democrática no século XVIII et depuis ce siècle, e de lá até hoje, ne faut-il pas à nouveau méditer ce qu'elles ont signifié? é preciso não meditar sobre aquilo que elas significaram. Entreprendre de s'interroger sur les formes qu'elles perpétuent É preciso se interrogar sobre as formas que elas perpetuam, délaissent o que elas deixam passar et inventent et créent dans les sociétés démocratiques contemporaines. Qu'elles s'inventent et créent. que elas inventam e criam na Ou qu'elles sociedade, cherchent
sociedades democráticas contemporâneas. Aussi nécessaire que troublante, Tão necessário quanto perturbador, la question de savoir si l'on peut, comment et jusqu'à quel point é a questão de saber se pode, como se pode e até qual ponto se pode penser les droits concrets de la personne perdure. pensar os direitos concretos da pessoa. Essa questão continua. Au fondement des sociétés démocratiques, la reconnaissance apparaît ainsi No fundamento das sociedades democráticas, o reconhecimento aparece assim comme un objet éminemment paradoxal, como um objeto eminentemente paradoxal. Constitutif de la démocratie, Ele é constitutivo da democracia, elle ne cesse en effet de l'ébranler. mas ela não deixa nunca de balançar, né, colocar em risco a democracia. Bom, então, podemos abrir o debate. As questões podem ser formuladas por escrito ou através diretamente. Bom, uma questão então. Essas considerações em relação ao governo de si e ao governo dos outros foram pensadas em sociedades que são estabilizadas ou que vivem em estados autoritários ou democráticos por muito tempo. Como este governo de si, então a pergunta, como este governo de si ou a possibilidade de estruturação do respeito, consideração e dignidade se estruturam numa sociedade que vive em intermitente crise política, desrespeitando os seus direitos individuais. Descompreendeu, mas não sabe se é capaz de responder, porque é uma questão que é colocada para todo mundo. Moi, j'ai toujours tendance à penser à deux choses qui me paraissent fondamentales. Eu tendo a pensar em duas coisas que me parecem fundamentais: L'éducation, a educação, la qualité de l'éducation a qualidade da educação oui, je crois que c'est la qualité de l'éducation qui, pour moi, conditionne tout. Mais la véritable qualité d'éducation, c'est-à-dire pas un demi-savoir ou un faux savoir, une véritable éducation. Mas a qualidade da educação não é um meio saber, né, ou um falso saber. Une éducation comme on en trouvait, il y a eu des moments dans l'histoire où il y a eu ce type d'éducation. Par exemple, si je prends la Troisième République et les instituteurs de la Troisième République en France, il y a vraiment eu un moment où des enfants de milieux très modestes avaient des, je dirais pas des chances égales, mais des chances, de vraies chances d'arriver par le biais d'une véritable éducation dès la petite enfance. Então essas crianças tinham verdadeiramente chance, né, de chegar, de ter acesso desde a pequena infância
pouvoir uma développer, verdadeira educação. pour pouvoir développer un jugement critique et je crois que c'est... Então, essa chance de poder desenvolver um julgamento crítico Je pense qu'il n'y a pas de solution, malheureusement, il n'y a pas de solution globale. Il y a des solutions, j'ai envie de dire, locales, mais inspirées par des considérations ou des valeurs partagées générales. não há, eu acho que não há soluções globais, há soluções locais, né? Mas inspiradas por, partilhadas por Par des considérations et des valeurs profondes et générales. Partagées. Considerações e valores gerais e profundos. Ia ser um risco de psicologização dessas questões, né? Polidez, ou respeito, reconhecimento, né? Como não ficar só na psicologização dessas condutas. Non, je crois que les psychologues doivent s'occuper de psychologie, mais les psychologues ne devraient pas, comment dire, inciter à la psychologisation de la société, parce que c'est une façon d'effacer le politique, l'éthique. Ela diz que os psicólogos deveriam insistir em psicologizar os problemas da sociedade sem correr o risco de apagar o político. Je crois qu'il est extrêmement important, même dans une approche transdisciplinaire, É extremamente importante numa approche interdisciplinar, transdisciplinaire plutôt, transdisciplinar, de ne pas de bien marquer l'existence de frontières et de sphères différentes, la sphère du privé, la sphère de l'intime, la sphère publique, même s'il y a des échanges constants et même si l'une nourrit l'autre, il y a quand même des sphères, des espaces qui ne sauraient se confondre sans... Então, com isso, ao mesmo tempo que se reconhece todas essas esferas da vida, elas não devem ser confundidas umas com as outras. A esfera do privado, a esfera do público, do político, do psicológico. Qu'il faut séparer les espaces. J'ai envie enfin, je songe bon, à la façon dont se déroule enfin, la pratique psychanalytique traditionnelle, classique, freudienne. Então, estou pensando na maneira com a qual se pratica a psicanálise freudiana, clássica freudiana. L'espace de l'analyse est un espace public ouvert à tout. O espaço da análise não é espaço público aberto. Et je pense qu'on ne peut pas confondre, faire de l'amalgame et confondre constamment tous les problèmes. Il y a il est très important de marquer des limites, des frontières, ou de les redessiner, ou de les repenser, même si on les déplace, il faut redire, réinsister sur l'idée de frontières et de limites et d'espaces différenciés. Constantemente repete que é necessário reconhecer lugares, fronteiras, limites
queria fazer uma pergunta mais relacionada com a história da cultura, da civilização brasileira. Hoje à tarde falamos muito da cordialidade, que seria um dos traços da psicologia brasileira, psicologia política brasileira. E já acreditamos que avançamos, mas queria perguntar para ela como que ela vê isso hoje através dessas passagens que ela está fazendo no Brasil. À la lecture d'un certain nombre de travaux faits à partir de l'homme cordial, en particulier Sergio Buarque, d'un certain nombre de gens qui ont écrit sur la cordialité brésilienne. Então, a partir de várias leituras de livros, que a maioria partira do livro do Sérgio Buarque de Holanda sobre a cordialidade brasileira, Raízes do Brasil. Je crois que la cordialité, le modèle d'homme cordial est précisément un exemple de confusion et de paradoxe pernicieux pour le démocrate, pour le politique. Então, a expressão da cordialidade é exatamente um exemplo da confusão perversa que se pode fazer entre o público, entre o privado e o público, exatamente porque suprime as fronteiras entre sentimentos e política. La cordialité, l'homme cordial me semble relever d'un modèle de douceur et d'harmonie parfaitement utopique qui refoule. O homem cordial parece se relacionar com a imagem da doçura, Douceur, harmonie. a harmonia, equilíbrio, utopia. Qui refoule complètement la part irréductible Então, ele coloca a parte irredutível d'hostilité et d'agressivité dans hostilidade e de agressividade les relations humaines. nas relações humanas. On peut toujours essayer de réduire cette part, mais je ne pense pas qu'on puisse la refouler complètement et l'occulter complètement sans avoir par ailleurs sans d'abord créer des formes de domination extrêmement insidieuses. Então, pode-se esconder, mas não se pode recalcar, não ser correndo o perigo de esconder formas de agressividade, de ignorar formas de agressividade e de dominação que existem na sociedade. Autrement dit, reconnaître peut-être un peu plus de distance. Então, em outras palavras, talvez reconhecer pouco mais de distância. Ne pas se forcer constamment à être très aimable. Não se esforçar a ser sempre extremamente amável. Et peut-être un peu plus, comment dire, s'inscrire un peu plus dans la durée, E persistir pouco mais na duração. peuvent peut-être conduire à poser ou à entreprendre un travail politique de fond sur les liens entre la cordialité, les liens paradoxaux, je dirais, entre la cordialité et la citoyenneté. Si la cordialité, l'amabilité, la civilité doivent être des aspects de la citoyenneté, je pense qu'elle ne saura en aucun cas se substituer à la citoyenneté. Então, sim, é real que há algumas relações entre a cordialidade e a cidadania. Nunca a cidadania poderia se resumir a formas de cordialidade.
Então, quero agradecer mais uma vez o Conselho Regional de Psicologia de nos dar a liberdade de discutir no seio mesmo da psicologia questões que também são questões políticas, sociais, paradoxais e contraditórias, e de agradecer a pesquisadora Claudine Arroche pelo trabalho que ela fez aqui, e peço também desculpas de não ter agradecido no início o CRAF, que é Centro de Referência Audiovisual da Prefeitura, que executou o folder gratuitamente, e também a Secretaria de Administração, e especialmente o secretário aqui presente, onde quer estar. Então, desejo que haja outros encontros entre a psicologia, e procuramos um nome para caracterizar o nosso grupo, porque ainda a identidade não está muito clara, né? Mas por enquanto se chama Núcleo Interdisciplinar de Psicossociologia Clínica. Então, boa noite.